ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. عالجزاير لامع ماضي، سيف مرصع جوهر ماضي، واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر، جودي رحب باللي حاضر، عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير، طيبك في الدنيا منشود، شهد شهد ودهن العود، طيبة أهلك أهل الجود، وطيبة أرضك بالريحان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. في الجزاير لامع زين، تل وصحراء بنور الدين، وشعب بأخلاقه رزين، ربي يبارك ذي الأوزان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير، حب شاير بالبشاير، وانا قلبي ليها طاير، حلق شوق نشد الحان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. La meilleure des paroles c'est d'Allah, la meilleure devoir suivre est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de salut c'est de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la bande FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, c'est sur les ondes des 95 FM, la passion du savoir et au service du développement. D'abord, vous aurez l'invocation de la semaine. Nous allons cette semaine mémoriser l'invocation à réciter contre l'ennemi. Aussi, vous aurez l'instant de relaxation, puis le hadith du jour aussi, la soirée de la semaine. Nous allons continuer tout au long de cette nouvelle semaine à mémoriser à mémoriser la sourate al-Quraysh, chapitre, les Quraysh descendent bien à sa fin, en direct sur les ondes des 95 FM, la sourate al-Quraysh.
c'est le chapitre 106 du Saint-Coran. Et à la fin, vous aurez la rubrique Le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré. Je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 9h dans ce 33e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Nous sommes en direct ce lundi 31 décembre 2018. Premier parcours de la semaine, il est 7h08 à Libreville. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Kumba et Monsieur Minsa Paturel. Salutations très spéciale à vous. Salam très spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes des 95 FM. Salam à maman Hadja Fadilat. Salam très spécial à Monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam très spécial à la sœur Mariam. Salam également à ma sœur Awa de Hassan 2. Salam très spécial à la sœur Mariam depuis la Gourmandise. Salam très spécial à monsieur Salek de Montalier. Salam à la sœur Rachidat depuis Sodiko. Salam très spécial à elle. Salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam à monsieur Diallo bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9. J'espère mon frère que tu te portes bien et que tu appelleras sur ces ondes des 95 FM et tu nous réciteras la sourate Al-Quraïsh. Sans oublier Madame Sherifa depuis Aoungo. Salam très spécial à elle. Salam très spécial également à la sœur Deniatou, bien connectée sur les ondes des 95 FM. Salam spécial au frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam à ma soeur Faisalat, bien connectée depuis Lalala. Salam à la soeur Fatoumata Djigiba depuis Le Como, également à ma soeur personnelle à moi Awa Djigiba, bien connectée depuis Le Como. Salam au frère Soleiman depuis Nzengayong. Salam à la soeur Khadija Fall, également à toute sa famille Fall, bien connectée sur les ondes des 95 FM. J'espère mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience que vous êtes vraiment câblé sur ces ondes des 95 FM, mais également que vous savez depuis votre poste récepteur ce salam très spécial. Voilà, et je rappelle que le frère Keita Mamadou est un auditeur passif. Voilà, un auditeur passif de Radio Nord. Voilà, il écoute toutes les émissions. Voilà, hier, j'ai eu à lui faire la recette comme ça dans son magasin. Ma voix attirait son attention et il s'est dit c'est pas Moussa Touré. J'ai bien dit si, c'est bien moi. Effectivement, il écoute l'émission Jeunesse et Religion et je l'ai invité à écouter ce programme aujourd'hui. J'espère qu'il est connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam très spécial à toi. Je rappelle que la mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Komba et Minsa Pachiral, revenant juste après la transition avec l'invocation de la semaine. صحرا بنور الدين شعب باخلاقه رزين ربي يبارك ذي الاوزان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi بيضاء تتنوع De 7h à بالوان 9h ضوي شعشع في الاكوان راديو يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الإحسان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير. Radio Nord, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute du Paradis pour tous, c'est votre programme diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Radio Nord, la passion du savoir. Commençons cette émission avec l'invocation à réciter de celui qui fait face à l'ennemi. Bi'Iznillah, c'est l'invocation de la semaine, écoutons-la. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم منزل الكتاب
سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزن. Voilà l'invocation à réciter bi'iznillah, contre l'ennemi. Alors cette invocation est tout simplement Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab Allahumma hazihhum wal zalzilhum. Voilà l'invocation. Ça sera un peu trop compliqué pour ceux, voilà. Mais nous allons l'apprendre. Je vais essayer de m'appesantir dessus. Bi'iznillah. Alors cette invocation qui signifie tout simplement ô Seigneur, toi qui as fait descendre le livre, qui a le prompt dans ses comptes, viens les coaliser, ô Seigneur, viens-les et fais-les trembler. Allahumma munzil al-kitab. Ok? Allahumma munzil al-kitab, ô Seigneur, toi qui as fait descendre le livre, al-kitab. Sari' al-hisab. Sari' al-hisab, avec le ayn, ok? Et on fait une liaison parce qu'il y a alif wa lam, ok? Sari' al-hisab. Allahumma hazihhum. Allahumma hazimhum. Voilà. Allahumma hazihhum. C'est compliqué. Allahumma hazimhum. Voilà. Ok? Allahumma hazimhum. Wa zalzilhum. Ok? Si j'essaie de lire vite, ça, on va pas bien comprendre les lettres. Par exemple, wa zalzilhum. Ok? Alors, c'est pourquoi je disais, il faudrait avoir votre citadelle du musulman. À chaque fois qu'on approche, c'est-à-dire qu'on voit une invocation, au moins on va ensemble. Alors, vous pouvez lire depuis votre citadelle du musulman et en même temps, ça sera facile d'apprendre ces invocations. Alors, Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab. Allahumma munzil al-kitab, munzil al-kitab, sari' al-hisab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Voilà l'invocation. Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab. Al-hisab avec un haïn, un ha'un, autant pour ma personne. Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ce qui signifie, ô Seigneur, toi qui as fait descendre le livre, qui est prompt dans ses comptes, viens les coaliser, ô Seigneur, viens-les et fais-les trembler. On réitère, Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, Allahumma hazimhum wal zalzilhum. Allahumma hazimhum. Allahumma hazimhum. Allahumma. Le ma, ça s'accompagne avec un ha'un. Allahumma. Ok? Allahumma hazimhum. Allahumma hazimhum. Donc, Allahumma hazimhum wal zalzilhum. Wal zalzilhum. Zalzilhum. Ok? Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab. Allahumma. Ok? Et lorsque vous dites Allahumma, si vous bloquez, ça sera compliqué de lire le suivant. Donc on colle Allahumma hazimhum. Ok? Allahumma hazimhum. Allahumma hazimhum wal zalzilhum. Ce qui signifie, ô Seigneur, toi qui as fait descendre le livre qui est prompt dans ses comptes, viens les coaliser, ô Seigneur, viens là et fais-les trembler. Encore. Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab. Allahumma hazimhum wal zalzilhum.
Ô Seigneur, toi qui as fait descendre le livre et qui es prompt dans ses comptes, viens les coaliser. Ô Seigneur, viens-les et fais-les trembler. Chaque semaine, nous allons mémoriser une invocation. Celle-ci est de cette semaine, bi'iznillah. La semaine prochaine, nous allons mémoriser une autre invocation, qu'elle soit parmi les œuvres qui nous mèneront vers le paradis Firdaus. Cette invocation est disponible dans la citadelle du musulman et elle est disponible à la vente à la librairie islamique située près de la mosquée Papa Lissal, juste après le feu rouge Nambakele, en allant vers la ruelle d'avenue de Cointé, aussi disponible à la mosquée centrale de Libreville. Nous allons en transition, histoire de souffler un tout petit peu avant de revenir avec la suite. ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وأنا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد ألحان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. De 7h à 9h sur Radio عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الإحسان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la canne d'un des gens du paradis vaut mieux que la vie terrestre. Un arc au paradis vaut mieux que la vie et ce qu'elle comporte. Le châle d'une femme du paradis vaut mieux que la vie et tout ce qu'elle contient. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme s'allongera dans le paradis 70 ans de suite sans changer de position. Une femme arrivera et lui tapotera sur l'épaule. Il se retournera et verra son propre visage dans sa joue, plus clair que les miroirs. La moindre perle sur elle éclairera tout ce qui se situe entre l'est et l'ouest. Elle le saluera, il la rendra son salut. Il lui demandera: qui es-tu? Elle répondra: je suis le surplus. Elle portera 70 robes transparentes à travers lesquelles il discernera la moelle de ses os. Elle portera des couronnes couvertes de perles qui éclaireront tout ce qui est entre l'est et l'ouest. Dans le Sahihain d'Anas ibn Malik, Aqid Roudouma présenta un don au prophète alayhi salatu wassalam. Une chemise en satin. Les gens étaient émerveillés par sa beauté. Il dit alayhi salatu wassalam: les serviettes de Sa'd au paradis sont supérieures en beauté à celles-là. Rappelons que Sa'd avait la même considération parmi les Ansars que celle d'Abu Bakr parmi les émigrés, les Muhajirin. Lors de sa mort, le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala vibra de son vivant. Il défendait la vérité. Il accepta la voix d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète alayhi salatu wassalam et contre sa tribu et ses alliés. Son jugement fut accepté par Allah Azza wa Jalla au-delà des 7 cieux.
Le jour de sa mort, l'ange Jibril alayhi salatu wassalam fit des condoléances au prophète alayhi salatu wassalam. Il mourut en martyr. Les serviettes avec lesquelles il s'essuiera les mains au paradis seront préférables aux habits des rois de cette vie d'ici-bas. Selon Zayd ibn Aslam de Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui récite le Coran dans la journée et dans la nuit, agrée ce qui est licite et interdit l'illicite, Allah Azza wa Jalla imprégnera le Coran dans sa chair et dans son sang. Il deviendra le compagnon de ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala et les pieux. Le jour du jugement dernier, le Coran défendra. Le Coran dira: ô mon Dieu, celui qui travaille mérite salaire dans la vie, à l'exception d'un tel. Il me récitait le jour et la nuit. Il interdisait mes illicites. Il agréait mes licites. Ô mon Dieu, donne-lui. Allah Azza wa Jalla placera sur la tête une couronne de roi. Il le vêtira d'un vêtement d'honneur. Puis il dira au Coran al-Karim: es-tu satisfait? Il répondra: donne-lui mieux que ça. Allah Azza wa Jalla lui donnera la royauté à sa droite et l'éternité à sa gauche, puis posera de nouveau la question au Coran: es-tu satisfait? Il répondra: oui, mon Dieu. Et oui, c'est du paradis et ceux qui l'habiteront. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio Nour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat, D'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. بالجزاير لامع حاضر Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous. le paradis pour tous, Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio, Radio Nour. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95 FM. Radio Nord 95 FM au service du développement. Il est 7h26 et je vous rappelle, auditeurs et auditrices de la bande FM, nous sommes bien en direct de ce programme depuis la station de Batavia, située entre l'immeuble de rénovation et le carrefour Saint-Germain, juste à l'immeuble abritant la mosquée de Batavia. Alors, le paradis pour tous est diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, je vous laisse un petit temps de relaxation, le temps pour vous de sortir la poubelle, de vérifier votre déjeuner au four, dans le micro-ondes, histoire aussi de vous relaxer un tout petit peu dans nos détentes, instant de relaxation avec les anachés du Cheikh Mishari Al-Rafasi. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio, Radio Nour.
الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم
على عباده، واللي يحمد الله يرزق زيادة. ربي مقسم الأرزاق على عباده، واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى، كل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ما خاب من يرفع كفيه للمولى، وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ربي مقسم الأرزاق على عباده، واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى، وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى، الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى، الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة. باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا، نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا، نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. ربي مقسم الأرزاق على عباده، واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى، وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ما خاب من يرفع كفيه للمولى، وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه.
نعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد لكتل جلاليا ديالا guru silawat dan salam ke atas Muhammad. أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي
يوما محمد مكرم كريم مسامح رحيم لضمة اليتيم يدا محمد هداه أقتفي له حب الوفي أسمو لأن في قلبي محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجود وارحموا كما حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق تهلل وجه نبيك يوم هداك الله وكم أيدت الحق وكم وافقك الله أعز الله بك الإسلام ورضي الله سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق ملأت الأرض بعدلك وفتحت
يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير. De retour parmi vos auditeurs et auditrices sur la bande FM Radio Nord, la passion du savoir. C'était la publicité suivie du journal radio présenté par Maël Manamba. Nous continuons dans le cadre de notre émission Le Paradis pour tous, qui est un programme diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h en direct de Radio Nord. Actuellement, nous sommes en direct. Il est 8h19 à Libreville et nous continuons là comme tous les matins. Vous vous apprêtez pour déjeuner. Pour ceux qui s'apprêtent à déjeuner, bien sûr, on dit avant de manger afin de rechercher la bénédiction par ce repas pour qu'elle soit une aide et un renfort dans l'obéissance à Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ce qui signifie, oh Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ensuite, lorsqu'on dit cette invocation, on dit ensuite Bismillah, ce qui signifie je commence par le nom d'Allah. Et si quelqu'un a oublié de dire Bismillah, il peut se rattraper tout en disant Bismillahi awwalahu wa akhira. Bismillahi awwalahu wa akhira. Salam, 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 très spécial à monsieur Samad Amoussa, bien connecté sur saison des 95 FM. Voilà, il a fait escale sur, dans les studios de nos radios. Voilà, sûrement, très certainement, il y aura des salams à passer. C'est quelqu'un de très anonyme. Salam très spécial à toi, mon frère. J'espère que tu te portes bien, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Alors, pour se rattraper, on dit tout simplement Bismillahi awwalahu wa akhira. Ce qui signifie je cite le nom d'Allah pour le début de ce repas et pour sa fin. Et après avoir mangé, puis après avoir bu, on dit Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Allahumma alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Voilà, donc on commence en disant Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. L'invocation avant de manger. Ensuite on dit Bismillah, puis on consomme. Et si on a oublié de dire Bismillah, on a déjà consommé, on se rattrape tout simplement en disant Bismillahi awwalahu wa akhira. Ce qui signifie je cite le nom d'Allah pour son début et pour sa fin. Ensuite on dit, pour remercier Allah Azza wa Jalla après ce repas, Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلي مع الإحسان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر وجودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير. طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود. طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوثان. Le paradis pour tous. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان. Après avoir pris votre déjeuner, certains d'entre vous se rendent
dans leur lieu de travail, au bricole, au sport, en balade. Certains, ils vont faire des courses. N'oubliez pas d'invoquer Allah Azza wa Jalla, puisque vous qui êtes déjà dans le lieu où vous avez voulu ou bien où vous avez prévu de vous rendre, c'est-à-dire au travail, vous êtes déjà au travail, vous êtes déjà c'est-à-dire en train de faire la balade, vous êtes déjà à la visite, c'est-à-dire vous êtes déjà allé rendre visite, vous êtes déjà allé au boulot, etc. Vous avez oublié dès au départ d'invoquer Allah Azza wa Jalla. Rattrapez-vous en récitant cette invocation en sortant de chez soi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ce qui signifie, au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Surtout, n'oubliez pas de passer le salam aux frères. Surtout, le salam très sincère venant de votre fort intérieur. Alors, sans transition, nous faisons place au hadith du jour. La sincérité et le mensonge. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Attachez-vous à la véracité, car la véracité mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis. » Ainsi, l'homme qui ne cesse d'être sincère et de s'y astreindre finira par être inscrit auprès de Dieu du nombre des véridiques. Écartez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la débauche et celle-ci conduit à l'enfer. Ainsi, l'homme qui ne cesse de mentir et de s'attacher au mensonge finira par être inscrit auprès de Dieu du nombre des menteurs. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه مسلم. Juste après cette transition, revenons avec la suite. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. عالجزاير لا De 7 مع à 9 ماضي heures سيف sur مرصع جوهر Radio. ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان بيضة تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان بيضة تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضة تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وأنا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد ألحان بيضة تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان
paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi De 7h à 9h sur راديو يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الإحسان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وأنا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد ألحان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseils, débat, d'information, intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission de motivation. Le paradis pour tous. سيف مرصع جوهر ماضي De 7h à واللي في 9h درب sur العزة ماضي لا قلين مع الإحسان تتنوع بالوان ضوي شعشع في C'est sur les ondes des 95 FM. بالجزاير لامع حاضر Avec جودي Moussa Touré. رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان راديو يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير حسنك شايع في الأوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الإحسان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان بيضا تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضا تتنوع بالوان De retour parmi vous, auditeurs et auditrices de la bande FM Radio Nour, la passion du savoir. Nous basculons en deuxième partie de l'émission avec la soirée de la semaine. Nous allons commencer cette semaine à mémoriser voilà, une nouvelle sourate
Surat Al-Quraïsh, chapitre les Quraïsh, chapitre 106 du Saint-Coran. Voilà, à mémoriser dans le cadre de cette émission avant jeudi, Inch'Allah. Vous allez appeler pour réciter en direct. Mais d'abord, écoutons cette merveilleuse récitation de l'imam Abdurrahman As-Sudais. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Auditeurs et auditrices sur la bonne FM, la sourate Al-Quraïsh, le chapitre Les Quraïsh, c'est une sourate révélée préhijriennement, révélée après la sourate des figures. Elle compte 4 versets. Son titre est tiré du premier verset. C'est une invitation aux Quraïsh à adorer Allah en reconnaissance des bienfaits cités. Alors, dans sa traduction rapprochée, ça donne: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Eu égard aux habitudes des Quraïsh, leurs habitudes d'effectuer des voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a préservés de la famine et les a sécurisés contre tout péril. Je vais réitérer pour la traduction rapprochée de cette sourate. Eu égard aux habitudes des Quraïsh, leurs habitudes d'effectuer des voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a préservés de la famine et les a sécurisés contre tout péril. Voilà. Et dans la révélation authentique de cette sourate, c'est-à-dire en arabe, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, auditeurs et auditrices de la bonne FM. D'abord, je vais vous la faire réciter en coupure. Ensuite, Inch'Allah, vous allez appeler via le 88 17 ou encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36 pour réciter en direct de cette émission Sourato Quraïsh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لإيلاف قريش لإيلاف قريش أقو قريش أوكي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت اوكي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ok. On va reprendre, réciter après moi, Inch'Allah. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Encore. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Encore une fois. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, auditeurs et auditrices de la bande FM Radio Nord, la passion du savoir. Voilà, vous pouvez dès à présent appeler car c'est votre temps. Vous pouvez réciter la sourate de la semaine, sourate Quraysh, en direct sur les ondes des 95 FM via le 8817, le 8817 ou encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Vous pouvez appeler via le 88 17 ou encore le 02 07 06 36. Premier auditeur en ligne. Malheureusement, l'auditeur s'en est allé. C'était la sœur, voilà, la sœur Awadji Giba. Depuis le Congo, j'espère, ma sœur, que tu appelleras dans le cadre de cette émission. Une fois de plus, voilà, l'appel a coupé. Il est 8h43 minutes. Il nous reste environ 7 minutes seulement avant de rendre l'antenne. Auditeurs et auditrices de la bonne FM, Radio Nord, la passion du savoir.
حسنك شايع في الأوطان بالجزائر لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان Nour Radio pense tellement à la sécurité de tout ce peuple gabonais. Il sera nécessaire de rappeler le numéro utile, mais d'abord prendre cet auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. La sœur Awa Djigiba ou encore la sœur Fatimata Djigiba? C'est Awa Djigiba. Awa Djigiba depuis le Congo. Comment ça va ma sœur? Alhamdulillah et vous? Alhamdulillah, ça va bien par la grâce d'Allah. On s'accroche. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Masha'Allah, très bien. Vous avez des salams à passer? Salam à vous. Wa alaykoum salam. Salam à Axel et Maël. Masha'Allah. Axel Combat, il est de l'autre côté. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Madame Awa Djigiba depuis le Congo d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Merci encore pour une fois de plus, voilà, ma soeur personnelle à moi, Awa Djigiba. Voilà, une auditrice assez, voilà, assez active. Hein. Awa Djigiba, vous allez, Inch'Allah, espérons que vous allez recevoir le prix de la meilleure, voilà, du meilleur auditeur ou de la meilleure auditrice de l'émission Le Paradis pour tous. Bi'iznillah, très prochainement, cela ne saurait tarder. Tout auditeur participant, vous êtes, voilà, vous êtes répertorié. Nous allons voir au cours d'un certain moment, les auditeurs ayant participé en masse recevront un prix, voilà, pour voilà, avoir participé massivement dans le cadre de cette émission Le Paradis pour tous. Et nous ferons le plaisir de vous remettre ce prix lors d'une cérémonie très bien organisée, Inch'Allah. Alors, je disais, nos radios, voilà, s'inquiètent beaucoup pour la sécurité voilà, du peuple, de notre peuple cher, peuple gabonais. Alors, il est toujours nécessaire pour nous, dans tous nos programmes comme ça, de rappeler les numéros utiles. Et moi, je me ferai le plaisir. La sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité est joignable au 01 76 73 73. ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان عالجزائر لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شاشع. Voilà, il ne reste plus assez de temps. Nous allons nous faire le plaisir de revenir sur la sourate de la semaine.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Malheureusement, ainsi prend fin ce programme. Cette brillante lecture du Cheikh Abdurrahman Soudes vient ici marquer la fin de cette émission. Nous nous retrouverons demain, même heure, Inch'Allah. Merci beaucoup Axel Comba, merci beaucoup Minsa Paturel. Puisse Allah nous préserver de l'enfer qui nous inscrit parmi les élus du paradis. Chers auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous rendons l'antenne. Très bon suite de programme. Nous vous laissons avec la rubrique Le Savez-vous. Sur ce, assalamu alaikum. Merci beaucoup, ma soeur personnelle à moi, Awa Djigiba, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Vous aurez dans quelques instants, Inch'Allah, votre émission Assalam, présentée par la sœur Mariam Kale, de l'émission Assalam, et également de l'émission Le Petit Coin Mariam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous nous retrouverons demain, même heure. Le saviez-vous? Les amitiés particulières ont un grand effet dans les choix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné de choisir ses amis avec prudence. Le saviez-vous? Les amitiés particulières ont un grand effet dans les choix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné de choisir ses amis avec prudence. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord.